Apulema hambai marwo ang takku kronji Tripura Indigenous People Press Association secretary. Pulau haseni MP Sar Reboti Tripura no hambai marwo. Bo sini association songkhajak mani koktoma manai jengbai malai nani bagui jengno koktoma roharmani ini no jora ka hamramani bagui jeng bobai malai mani yagulo जों अबनो चिनि एसोसिएशन फैक्ट्री थाचिं प्रेसिडेंट सामानि हाय जों सालायथे चिनि प्रब्लेम थकनो पि कक सालायका बे इसामिसा चिनि सानमुं बे डिमान्ड दं दंमानि बगै आबरमनो जों टेलि डिसकास खालायका सानमुं रंनि बिसिं अबनो ति तिप्रासा मीडिया हाउस अफ ताबो गभर्नमेन्टनि एनलिस्ट मानियाखो बे कैटेगरी मानियाखो आ कैटेगरी मानियानि बगै एग्रीक्रेडिशन कार्ड मान थानिबो गोबां जों जाला थायो तै मानिया खाबनो तैबो जों टेलि डिसकास खायगा तै डिमान्ड खायगा तै गैसा गांते चिनि तिप्रासा मीडिया रंनि बिसिङो अबनो पुइला गायसा एसोसिएशन संसाजाक मानि खाजाक मानि बा जों अ तिप्रासा रंनि गायसा प्रेस क्लब खावै जामान न हनै जों जायतो बाय माने आबनो जों टेलि डिसकास खायलायगा तै बबो जेसक मानसाक अ प्रेस क्लब खायजानि खुबा सदननि बगै पग्रखा तेवबनि लगे ते गैसा जों बिसिनि डिसकासन फोरबोखा चिनि तिप्रासा अकथुम बेदेगो सामुं खालायनाय रंनि साकाबो साब्रुम न मोनसे मोनसा पार्टी मुं सकुरम मुं उंगै दङ गथबै दङ आबरनो कासुनानि बागै आबो हाय पार्टी मुं सितार तै पार्टी आति जों दतनो साइमानो मियानि साल जेलामुरा मुंया गामि आमसायो स्रांसाति चेनेलनि प्रक्सा कथुम आदं अ सक्रबजाक मानि मिया बाय हस्पिटल अब कलाइखा तै ताबुको डिजार्सन थाने जों कक्समा मानो चिनि एसोसिएशन नि खाखै आबो हाय पार्टी मुं सितारबानो जों दालाइखे सेदामानि कक्साबो बेयाव बाहायगोना जों अ पार्टी मुंनो बे चिनि अनरेबल एमपी बायबो कक्सालाइखा बबो कग्रखा ब अ पार्टी मुंनो खबर नाबै कक्समा नाहारि नायनाय जे सामुं सित्रा खायनाय रत्न जे केरंगो तंमानि हाय माजार जाखनानि बागै बेयाव बाहायगोना हासिनि जतो लुगुरकनो एसोसिएशन नि खाखै अबनो कबमुं चिनियो एसोसिएशन तावखा जरतै 18 हाउस 18टा चैनल नि आदं दंबायो आबो डिफरेंस लैंग्वेज तामो कग्रक तामो बांला तामो इंग्लिश तामो प्रिंट मीडिया तामो इलेक्ट्रिक मीडिया जतो हाउस नि आदं दंबायो जों नायो अ एसोसिएशन नि खाखै अ एसोसिएशन दंनाय जतो आदं नि खाखै हासिनि जतो तिप्रासा रकनि खामक्राय नासिगै जों सामुं खायनानि समाय थांजाक आबोनि बागै नरक जतो लुकुरमनि सुबासुबो नामो तै बोसां जराबो नरनि सुबासु माननाय हनै खागाव आसकनो हामबाय जतनो खुलुमबाय हामबाय তিনি মূলত যে ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস পিপল প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে এক দুইটা ডিমান্ড নারুজাকা এবং কিছু এপিলেট থেকে চুবাচু এটা যাতে খুমুলঙ্গ কাইসা অফিস খুলক মানা বাগै আবার একটা হ্যাঁ তো তাবুকতানি এমপিলেট ফান্ড যেহেতু কোভিড-19 কারণে আব প্রাইম মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড সে মারি যার 2 বছর পর্যন্ত চিনি এমপিলেট ফান্ড করি তো যদি অবিসিনি উলোনো যদি লেট আনরি রেখে আনি রিনানি কোনো অসুবিধা করে কারণ প্রেস মিডিয়ার তো जों साइबानो डेमोक्रेसिओ जे 4टा पिलार हिंजागो आवानि बिसिंगो कायसा तो गणतंत्रनो मजबूत खायनानै के प्रेस मिडियानि भूमिका दङ जत जनगणनि ओपिनियन जों माननाय आबो माननानै थाङाके तो प्रेस मिडियानि माध्यमनि मानो सरकारनि पक्षे विपक्षे जनगण मतामत दिउ सरकार सामुं काम खायके जेमन प्रशंसा फैयो तेबनि हामिया खायके समालोचना फैयो अब नाइन सरकार ब बिनि दिशा सामुं ब संशोधन खालाय सामुं खालाय जनगण खुशी खिना बागै देश सेवा खिना तो काहाम उद्योग चिनि जेहेतु इंडिजिनास पिपल्स अब प्रेस एसोसिएशन बुं निजाखा तो चिनि बड़ा अमाहाय एसोसिएशन बा अमाहाय मीडिया रगबताव अनेकै सामुं ताम काहाम को चिनि अनेक कामिनी खबर अनेक समय जो अनेक मीडिया रगन नुकिया तब इनके
आरो सिनि बरक करै रिपोर्टार बो करै आबोनि मालिक हिसाबै करै आबार बरक थांनानै असुबिदा बरकनि একটা মিডিয়াनि কতগুলি বরক থাং তোমরা বাগে বরকনি অনেক সামুং দं আর অনেক কিছু খাইনা নাঙ্গো ফলে ফাইনান্সিয়াল কারণে হোক বিভিন্ন কারণে হোক বিভিন্ন বরকনি কারণে বরক পাহাড়েও থাকিয়া একে যেহেতু আর চিন বরক ইনভলভ দো তো স্বাভাবিকভাবে কামি বিসিং নিব অনেক বরক চিনি রিপোর্টার আর থাকবো ফলে খুব ইজিলি রসে ইনফরমেশন মানো অনেক নিউজ অনেক চিনি প্রবলেমস তিসাইরি মানো 30,000 তো আবার সরকার একদিকে সচেতন নমি মানো এবং এরিয়া নেই যে লোকাল প্রশাসন তো স্টেট গভর্নমেন্ট যে প্রশাসন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো আবার সাউন্ড খাইনি তো চিনি ওরা লাভ নতুন তো নিরপেক্ষ খবর আবার দরকার কারণ শুধু শুধু সরকারের সমালোচনা খেলাইওই সরকার কাহাম খাইকে একটু প্রশংসা যেমন নাইও তেমনি সরকার ভুল খেলাইকে আপনার রম নিনাব ভূমিকা তুমি তো আবো একে আনি আরো যেটা যে ডিমান্ড খাইমানি আবনো আং তঙ্গো যেফোরা আনি প্লেট ফাইনে আং জোগানাनै রাজিকে tabuk Tiprasa media kokthum bedego samung klani roni sakao mia wahana kaise incident ni thangka aborok non teile nang bobo haike thirok nang आंमिया 14 तारिख नि सिबि आं 3 दिन आं बिजिते तमने गन्डाछरा लंगतराय बेलेनि जेमन करमछरा এবং সামন বিধানসভা লাস্ট ঠিকানে সুরমা বিধানসভা তমনে তো ফাইতে ফাইতে आं 10:30 मिया बा न्यूज नायजलिया इभेन आनि सोशल मीडिया आं जे मोबाइल रग फेसबुक बा ये रग नायो अब आं नायमालिया तो आं तिनि फुंगो किसा खोनागा जे ओमहाय একটা ঘটনা ओंखा तो যদি কুবিনো যদি রিপোর্টারনি সাকাও যদি ओंखा গিয়াবো অন্যায় কিন্তু বো কারণে বাহাই খেলাই ओंखा আবো কিসা যাচ্ছে খেনো তো নামাই যেহেতু আং সাইমেয়া অমনি সাকাও তার মানে পরিষ্কার আমি মতামত আং নির্মালিয়া তবে যারা প্রকৃত রিপোর্টার এবং রিপোর্ট কালেক্ট থাকাই বা নিউজ কালেক্ট থাকাই যদি আনি বাটি নিফানো যদি আপনার বাধা দিব অন্যায়ভাবে কিছু খাইকে আং আপনার বিরুদ্ধে আবো উচিত উচিত ইয়া আবাই খেনা নেই কারণ মিডিয়ার উপর আক্রমণ কোনোভাবে বরদাস্ত খাইমিয়া মিডিয়া সিনি বাগে নো সামনে সরকার জনগণ যত নিবেন তার তো একটা নিউজ থমনা থাকা বন গুণা তো আবো মানে অযৌক্তিক কোনো আরো রিজন তো বেশি নেই তো আবো মিডিয়া তবে আবো যদি খাইকে তো নাইজাকনাই আনি কোনো কার্যকর্তা বা ইনভলভ কিন্তু অবশ্যই নাই বা খবর না প্রত্যেকের সাথে থাকছে মুসার অবন পয়লা চিনি Tiprasa ni kokthum bedego samung khaijani rom kaise association asai mani oke bobo haike samung khaijani bage ke bobo hai mini dagi mor kornai ba bobo hai matong khana association na series Tiprasa অমতক মানে তন্ত্রবিকক খা তন্ত্রবিকক যে একটা অ্যাসোসিয়েশন নি ইমান্তম একটা অ্যাসোসিয়েশন খাই মানমনি ন অনেক চেষ্টা নি পড়ে ন খাই মানম ইমাম হতম নিশ্চয় সুতাম খাইনাই বাহাইকে সামুং টাংনাই তো যেহেতু প্রেস মিডিয়া নি বরংনি তো কাহাম নিউজ যতনে আগে বো চ্যানেল নিউজ টিমান আমার কম্পিটিশন নবো তো কাহাম নিউজ এবং পজিটিভ নিউজ কনস্ট্রাকটিভ নিউজ अब हाई न्यूज संगनायो तो अब आनी रिक्वेस्ट तंगनाय जे एक निउट्रल तंगिनो न्यूज खाइना बागै सुदो सुदो रमदे आं रेवती त्रिपुरा आनो आं एमपी जतनिनो किन्तु हाइबनो একটা দল আনো টিকেট দিখা বিজেপি এমপি বহিনাই दं तो শুধু বিজেপি এমপি হিনে আনো টার্গেট খেলাইও অনেক সময় যদি আনি কোনো সামুং হামিয়াকে আবো যেমন ব্যক্তি আক্রমণ বা বিজেপি নি এমপি হিনে আং কিছু খাইয়াবা না শুধু শুধু আনি বিরুদ্ধে শিক্ষা অব যেমন ইয়াতে তাই মাসা অন্য দল লিফানো আও হাইজাতে নিউজ ইয়াতে অর্থাৎ নিরপেক্ষ মারফাইকে চাও
অর্থাৎ রিয়েল এবং একজেক্ট যে উঙ্গিত মানে ইনসিডেন্ট আবহাই আবার তিসেরনানি দরকার তো আবহাই নাইও আं খাখাইও যে এসোসিয়েশন যারা তংনাই আমার চেষ্টা খাইনাই তো নিরপেক্ষ নিউজ এবং গঠনমূলক যে নিউজ নখাকে সরকার বিনি সাবুং চাইও তংকে আবনা কারেকশন খাইনাই আর জাগত থাকাই সেবা খাইনাই বরক ন আবহাই নিউজ নাই মানে যাতে অবনি সেই সেখান সরকার তংনাই রকম যত সরকার ন ডিমান্ড খাইও যে जों মিডিয়া রকমনি बखागनो दङ मिडिया रखनो जुबा जुख्लायो मिडिया रखनो फान खालायो मिडिया रखनो जेसे मानसा गभर्नमेंट नि फेसिलिटीज रखो नरो नंग बकाइसा गभर्नमेंट दाउ एज ए पार्ट बा नरो गभर्नमेंट नि बखाखै बबो हाय एश्योरेंस नांगौ जों मिडिया रखनो एटलिस्ट तिप्रासा मिडिया रखनो नों खरसा तिप्रासा एमपी के नाइदि सरकारनि तरफ থেকে যেটা যে কন্ডিশনস দङ কিছু ফেসিলিটিস মাননাनै हिंखे बिनि नर्म्स तंनाय रुल्स तंनाय अब फुलफिल खालायगायके तो मानानि असुविधा नानि को गया तो रमदि कोनो একটা एनजीओ বা মাই প্রেস মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন আপনি যদি যেটা যেটা এফিলিয়েশন রেজিস্ট্রেশন যা হিন্দি আবার তঙ্গুরি আবার তঙ্গুকে সরকার আর আবার তঙ্গে তাও তং দিবেন খাইমান যেমন অনেক ইয়েরম নেতাবো দিমান তঙ্গো যে অবশ্য রিটায়ারমেন্ট থাকাকে একটা 20 বছর 25 বছর পরে যে অনলাইন বাতানি ব্যাপার আবার যা নিয়ম তোমাতো মানানি দরকার একে একজন জার্নালিস্ট নিশ্চয়ই বিডি সার্টিফিকেট থেকে শুরু তো আবার যত যে কন্ডিশন তমনি ফুলফিল খাইনো যদি মিডিয়াও তঙ্গো প্রেস বাই সামুং তাঙ্গো ইকে তো সরকার আবো কেবনি প্রতি মানে তমনি নাই যতনা সমানভাবে নাইনারি उचित नाई अब आं साइमानो आनी सिनियर सरकार बो आवर नाई तो आं तो तथ्य मंत्री इनफरमेशन मंत्री एवं राज्य सरकार नीचे अपने दफ्तर मंत्री दंगो आव तो बड़ो साइमान नाई जे जों प्रेस मीडिया नि बागै विज्ञापन नि जे रुल्स दंगो बा सावन बाहायकेरि नाई आव तो नीचे कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग दगलो थिगो चीफ मिनिस्टर एवं अपने जे मंत्री दंनाय बड़ो थिग लायनाय तो अब आशा खाइयो सरकारनि जे नियम कानुन दङ अब फुलफिल खालायगे जतन मानन